वफाकी वजारतों डिवीजन्स की ऑफिस पर काम करने में अदम दिलचस्पी। वज़ीर आज़म की बार बार हिदायत के बावजूद ये ऑफिस के अहकामात पर तामील ना हो सकी। वज़ीर आज़म ने ये ऑफिस पर अमल दरामद न होने पर सख्त बरहमी का इजहार करते हुए वजारतों के माबैन ख़त व किताबत के लिए ई ऑफिस के इस्तेमाल को लाजमी करार दिया है। मज़ीद बात करेंगे नुमाइंदा GNN असगर हयात हमारे साथ मौजूद है। असगर, ये क्या मामला है? जी, वज़ीर आज़म ऑफिस की जानिब से एक मरतबा फिर मरासला तहरीर किया गया है ई ऑफिस के नफाज के हवाले से तमाम वजारतों और डिवीजन्स को, और इसमें यह कहा गया है कि ई ऑफिस का नफाज जो है वो ज़रूरी है। तमाम जो वजारतें हैं उनके अंदर भी और वजारतों के माबैन भी जो खत किताबत है उसके लिए, और जो मरासला उसमें यह कहा गया है कि तमाम किस्म की वजारतों के माबैन जो खत किताबत है वो ई ऑफिस के जरिए यकीनी बनाया जाए। फिजिकल कम्युनिकेशन को मुस्तरद करके ई ऑफिस के जरिए खत किताबत जो है वो की जाए, और इस हवाले से NITV को और वजारत IT को जो है वो रिपोर्ट तैयार करके जमा कराने की हिदायत की गई है। रिपोर्ट में तमाम वजारतों की ऑफिस की तामीर से मुतालिक आदाद शुमार जो है वो शामिल किए जाएं। ये बहुत शुक्रिया आपका इस हवाले से अपडेट करे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे कि तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी की आज बानी के साथ मुलाकात का इम्कान है। बानी PTI ने 6 नामों की फहरिस्त जेल हुकाम को दी। मुलाकात के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से इजाजतनामा जारी होगा। मुज़ाकराती कमेटी बानी के साथ मुलाकात पर और मुतालबात पर मुशावरत करेगी। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल केस की समाअत हुई। दौरान समाअत वज़ारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने माजी में करार दिया था कि फौज के मातहत सिविलियंस का कोर्ट मार्शल हो सकता है। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने सवाल किया कि वज़ारत दिफा क्या एग्जीक्यूटिव इदारा है? एग्जीक्यूटिव के खिलाफ अगर कोई जुर्म हो तो क्या खुद जज बनकर फैसला कर सकता है? उन्होंने कहा कि आइन वाज़ेह है कि एग्जीक्यूटिव अदलिया का किरदार अदा नहीं कर सकता। फौजी अदालतों के केस में बुनियादी आइनी सवाल है, कानूनी फोरम के होते हुए एग्जीक्यूटिव खुद कैसे जज बन सकता है? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि अगर शहरी आर्मी एक्ट में दर्ज जुर्म का मुर्तकब हुआ तो ट्रायल होगा, सिर्फ चौकी के बाहर खड़े होने पर तो शहरी के साथ कुछ नहीं होगा। जस्टिस मुसर्रत ने कहा कि इख्तियारात को वसी करके सिविलियन का ट्रायल हो रहा है, सवाल ये है कि सिविलियन का ट्रायल हो सकता है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी। आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि आईनी बेंच खुद को मासवाए मिलिट्री कोर्ट्स केस के और कोई मुकदमा नहीं सुनेगा। मजीद बात करेंगे नुमाइंदा GNN सबीन शहबाज हमारे से मौजूद है। सबीन, बताएगा तमाम तर अदालती कार्रवाई का अहवाल। बिल्कुल, देखिए तंजीर, फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में आज समाअत हुई है, और ये समाअत में वज़ारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने भी नहीं जो है वो आज भी दलाइल अपने जारी रखे, और उनकी जानिब से ये कहा गया कि कल जो है वो अपने दलाइल मुकम्मल कर लेंगे। जैसे ही समाअत का आगाज़ हुआ तो बाकी तमाम केसेस जो आईनी बेंच के सामने समाअत के लिए मुकर्रर थे उनको बगैर कार्रवाई मुलतवी कर दिया गया, और जस्टिस अमीनुद्दीन खान की जानिब से कहा गया कि आज सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच सिर्फ फौजी अदालतों में जो सिविलियंस का ट्रायल का जो केस है सिर्फ यही केस सुनेगा, और बाकी तमाम तर केसेस जो हैं वो बगैर कार्रवाई मुलतवी किए जाते हैं। ख्वाजा हारिस जो वज़ारत दिफा के वकील थे वो शुरू में जो रोस्टम पर है उन्होंने अपने दलाइल का आगाज़ किया। उनकी जानिब से ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है माजी में ये करार दिया था कि फौज के मातहत सिविलियंस का कोर्ट मार्शल जो है वो हो सकता है, जिस पर जस्टिस जमाल खान मंदोखिल की जानिब से ये कहा गया कि मौजूदा केस में जो है वो मुतासरा फरीक और अपील दायर करने वाला जो है वो कौन है। ख्वाजा हारिस की जानिब से इस पर यह कहा गया कि अपील वज़ारत दिफा की जानिब से जो है वो दायर की गई है, जिस पर जस्टिस जमाल खान मंदोखिल की जानिब से कहा गया कि वज़ारत दिफा खुद एक एग्जीक्यूटिव इदारा है, तो क्या एग्जीक्यूटिव इदारे के खिलाफ अगर कोई जुर्म करता है तो जज उसका फैसला खुद कर सकता है। जस्टिस जमाल खान मंदोखिल की जानिब से ये रिमार्क्स भी सामने आए कि आइन में इख्तियारात की तकसीम जो है वो बिल्कुल वाज़ेह है। तमाम केस की समाअत तकरीबन 2.5 घंटे जारी रही और 11 बजे ये समाअत मुलतवी की गई, और कल भी कहा गया कि ख्वाजा हारिस अपने दलाइल का आगाज़ जो है वो करेंगे। तो हम बिल्कुल एंड पर जो है हफीजुल्लाह नियाज़ी समाअत के इख्तिताम पर हफीजुल्लाह नियाज़ी रोस्टम पर आए, और जब रोस्टम पर आए तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान की जानिब से कहा गया कि अब आप जो है वो सियासी बातें करेंगे, जिस पर हफीजुल्लाह नियाज़ी की जानिब से ये कहा गया कि मैं बिल्कुल आज सियासी बातें नहीं करूंगा। उनकी जानिब से कहा गया कि वो कैदी जिनको 9 मई के केसेस में सजा हुई है उनको जेलों में शिफ्ट किया गया, लेकिन उनको दूसरे कैदियों के साथ नहीं रखा गया, उनको एक अलहदा जेल में जो रखा गया, और उनके साथ वही सलूक किया जा रहा है जो कि उनके साथ जो फौजी कैद में जब वो थे उस कैद में जो सलूक उनके साथ किया जाता था, अब भी उनके साथ वही केस सलूक जो है वो किया जा रहा है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने जो है वो जेलों में 9 मई के मुल्जिमान के रवैये के हवाले से रिपोर्ट जो है वो तलब की है, और अदालत ने ये ख्वाजा हारिस को ये हिदायत की है कि वो कल अपने दलाइल जो है वो मुकम्मल करें। और जस्टिस मुसर्रत हिलाली की जानिब से ये रिमार्क्स जो है वो सामने आए थे कि तमाम कार्रवाई का अहवाल बता रही थी। सबीन शहबाज, आपका बहुत शुक्रिया। आईनी बेंच में सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल केस की समाअत के अख्तिताम पर हफीजुल्लाह नियाज़ी ने रोस्ट्रम पर आकर कहा कि मेरे बेटे को जेल तो मुंतकिल कर दिया,
لیکن سلوک عام قیدیوں والا نہیں ہو رہا۔ عدالت نے پنجاب حکومت سے فوجی عدالتوں سے سزا یافتہ مجرمان سے متعلق رپورٹ طلب کر لی۔ آئینی بینچ نے کہا کہ بتایا جائے جیل منتقل ہونے والوں کے ساتھ جیل مینول کے مطابق سلوک ہو رہا ہے یا نہیں۔ جسٹس مسرت ہلالی نے کہا کہ سپریم کورٹ نے تو حکم بھی جیل مینول کے مطابق سلوک کا دیا تھا، پنجاب اور وفاقی حکومت عدالتی حکم کو نہیں مان رہے۔ خبر یہ ہے کہ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں مندی کا رجحان ہے۔ سٹاک مارکیٹ میں 2000 سے زائد پوائنٹس کی کمی ریکارڈ کی گئی۔ 100 انڈیکس 1,14,820 پوائنٹ کی سطح پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ 100 انڈیکس گزشتہ روز 1,16,225 پر بند ہوا تھا۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں مندی کا رجحان، سٹاک مارکیٹ میں 2000 سے زائد پوائنٹس کی کمی ریکارڈ کی گئی۔ کیا وجوہات ہیں، جان لیں گے ضیاء قریشی سے۔ جی ضیاء۔ جی، آج پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں کاروبار کا آغاز تو مثبت ہوا، لیکن ہم نے دیکھا کچھ دیر کے بعد جو ہے وہ مارکیٹ منفی زون میں چلی گئی اور جو ہے 100 انڈیکس جو ہے وہ تقریباً 2500 سے زائد پوائنٹس اب تک گھٹ چکا ہے۔ اگر بتایا جا رہا ہے کہ ملکی معاشی اشاریہ مثبت ہے اور کاروباری ہفتے کے دوسرے دن ہم نے دیکھا جس طرح کا آغاز تیزی کے ساتھ ہوا، لیکن چونکہ گزشتہ چند دنوں سے جو اسٹاک مارکیٹ میں حصص کی قیمتیں بلند ترین سطح پر تھی، اب اسی جو ہے حصص کی فروخت کی دباؤ کی وجہ سے ہم سیلنگ پریشر دیکھ رہے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے وہ مارکیٹ تنزلی کا شکار ہوئی ہے اور اس وقت بھی مارکیٹ جو ہے منفی زون میں ٹریڈ کر رہی ہے۔ جی ٹھیک ہے، اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ۔ ویلکم بیک۔ بلیٹن میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں گے کہ امریکی رکن کانگریس نے افغان طالبان کی مالی امداد کے حوالے سے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ رکن امریکی کانگریس ٹم برشٹ نے نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو افغان طالبان کی مالی امداد روکنے کے حوالے سے خط لکھ دیا۔ خط میں کہا گیا ہے کہ بائیڈن انتظامیہ کے تحت امریکی غیر ملکی امداد بالواسطہ طور پر طالبان کی مالی معاونت کر رہی ہے۔ سیکرٹری اینٹونی بلنکن نے اعتراف کیا کہ غیر سرکاری تنظیموں نے طالبان کو تقریباً $10 ملین رقم غیر ملکی امداد ٹیکس کی مد میں ادا کی ہے۔ ٹم برشٹ نے ٹرمپ پر زور دیا کہ غیر ملکی امداد کی مد میں ایسی فنڈنگ کو ختم کیا جائے اور امریکہ کو بیرون ملک اپنے دشمنوں کی مالی امداد نہیں کرنی چاہیے۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ تاندیا والا تھانہ حملے کا معاملہ، ذرائع کے مطابق پولیس نے مزید 8 مشتبہ افراد کو حراست میں لے لیا۔ مجموعی طور پر 18 افراد کو حراست میں لیا جا چکا ہے۔ تحریک قتل کے مرکزی ملزمان میں تاحال ایک بھی گرفتار نہیں ہو سکا۔ اس پر بات کریں گے بیورو چیف فیصل آباد اورنگزیب ملک سے۔ جی اورنگزیب، بتائیے گا جو مرکزی ملزمان ہیں وہ ابھی تک ایک بھی کوئی گرفتاری عمل میں کیوں نہیں لا جا سکی؟ جی، گزشتہ روز جو تھانہ تاندیا والا میں حملہ کر کے 3 بھائیوں کو قتل کیا گیا، اس حوالے سے پولیس جو ہے وہ متحرک تو نظر آ رہی ہے، لیکن پولیس کی جانب سے ابھی تک جو ہے وہ مرکزی ملزمان میں ایک کو بھی گرفتار نہیں کیا جا سکا۔ جو سی ٹی وی سامنے آئی ہے اس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ 8 لوگ جو ہے وہ تھانے کے اندر داخل ہوئے ہیں اور جدید اسلحے سے جو ہے وہ لیس تھے اور جدید اسلحے سے انہوں فائرنگ کرتے ہوئے جو ہے وہ فرار ہوئے ہیں اور پولیس کی ذرائع کے مطابق یہ بتایا جا رہا ہے کہ مزید 8 مشتبہ افراد کو جو ہے وہ حراست میں لیا گیا ہے اور ان سے تفتیش جاری ہے اور مجموعی طور پر 18 افراد کو ابھی تک جو ہے وہ حراست میں لیا جا چکا ہے، لیکن جی ٹھیک ہے، اپڈیٹ کرنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ رواں سال ملک کے ماحولیاتی نمونوں سے پہلی بار پولیو وائرس کی تصدیق ہو گئی۔ اب اوسطا محمد، ڈیرہ بگٹی کی سیوریج لائنز پولیو پازیٹیو نکلی ہیں۔ کوئٹہ، ڈی آئی خان، نصیر آباد، ٹانگ، بنو کی سیوریج لائنیں بھی پولیو پازیٹیو ہیں۔ مزید بات کریں گے نمائندہ جی این این سبین شہباز ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سبین، بتائیے گا کیا بتا رہے ہیں اعداد و شمار؟ دیکھیے تنظیم، رواں سال جو ہے وہ پہلی مرتبہ ملک کے 12 اضلاع میں ماحولیاتی نمونے میں پولیو وائرس کی جو ہے وہ تصدیق ہوئی ہے۔ ہب ہے اوسطا محمد، ڈیرہ بگٹی کی جو سیوریج لائنز ہیں ان میں پولیو پازیٹیو نکلا ہے۔ کوئٹہ اور ڈی آئی خان، نصیر آباد، ٹانگ اور بنو کی سیوریج لائنوں میں بھی پولیو پازیٹیو جو ہے وہ آیا ہے، جبکہ اٹک جھنگ، ملتان اور خانیوال کی سیوریج میں بھی پولیو پازیٹیو پایا گیا ہے۔ ٹوٹل 12 یہ اضلاع ہیں جن کے جو ہے ماحولیاتی نمونوں میں پولیو وائرس کی تصدیق ہوئی ہے۔ گزشتہ سال جو ہے وہ 67 کیسز رپورٹ ہوئے، اس کے علاوہ بے تحاشا جو سیوریج ہیں ان میں سے بھی پولیو وائرس کی تصدیق ہوئی تھی۔ تاہم اس سال جو ہے رواں سال یہ پہلا ہفتہ ہے اور پہلے ہفتے کے دوران ہی 12 جو اضلاع ہیں ان کے ماحولیاتی نمونوں میں پولیو وائرس کی تصدیق جو ہے وہ ہوئی ہے۔ جی سبین شہباز، آپ کا بہت شکریہ۔ بدلتے موسم کی بات کریں گے۔ بالائی علاقوں میں بارش اور برف باری سے سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔ بلوچستان اور کراچی میں سائبیرین ہوائیں چل رہی ہیں۔ بالائی اسکردو کا درجہ حرارت -14، کالام میں -9، کلات کا -8، زیارت کا -7 اور استور کا -6، کراچی کا 8 ڈگری تک گر گیا ہے۔ دھند کے باعث ٹرینیں 8 گھنٹے تک لیٹ ہوئیں، فلائٹ آپریشن متاثر ہوا۔
मोटरवेज को मुख्तलिफ मकामात पर बंद रखने के बाद खोल दिया गया है। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और बर्फबारी। बलूचिस्तान और कराची में साइबेरियन हवाओं से सर्दी में इजाफा हो गया। चित्राल और लवारी टनल में बर्फबारी का सिलसिला थम गया। बालाई सकरदू और वादी रिलम और वादी लीपा में बर्फबारी से आबशारें और झीलें। डूंगा गली, ठंडियानी और मराजानी में बर्फ के गाले। एबटाबाद, मरी गलियात, दीर बाला, मानसेरा में भी बर्फबारी हुई। खून जमा देने वाली सर्दी से निजाम जिंदगी भी शदीद मुतासर हुआ। बालाई सकरदू का पारा -14, कालाम का -9, अस्तौर का -4 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कल्लात में -8, जारत में -7, कोयटा में -6, कराची का 8 डिग्री को छू गया। एबटाबाद, चित्राल, दीर, सवात, कोहिस्तान में बारिश हुई। सबसे ज्यादा बारिश कश्मीर, गढ़ी, दोपट्टा में 11 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। मैदानी इलाकों में धुंध के बायस कई ट्रेनें 8 घंटे तक लेट हो गईं। लाहौर एयरपोर्ट पर फजाई ऑपरेशन मुतासिर रहा। मुतादिद परवाज़ें ताख़ीर का शिकार रहीं। मोटरवेज को मुख्तलिफ मकामात पर बंद रखने के बाद खोल दिया गया। पाकिस्तान का चीन के सूबे ज़ियांग में ज़लज़ले से होने वाले अलमनाक जानी नुकसान पर इज़हार अफसोस। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने बयान में कहा है कि पाकिस्तान मुश्किल और दुख की इस घड़ी में चीनी हुकूमत और आवाम की मदद के लिए तैयार है। तमाम तर हमदर्दियाँ ज़ख्मियों और लापता अफराद के साथ हैं। ज़लज़ले के बाद जारी रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए भी नेक तमन्नाओं का इज़हार करते हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा पाकिस्तान का चीन के इलाके ज़ियांग में ज़लज़ले के बाइस कीमती इंसानों के ज़िया पर दुख का इज़हार किया गया है।